हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर कायदो सुवेवस्था गोंयान हल्लेली आसा। लोक पुलीस स्टेशनाचेर वचून हताश जावन परत येतात। राजकारणी खंय ना खंय तरी मदीं तोंड मारतात। सिद्धी नायकाक न्याय मेळना, बाणास्तरीच्या लोकांचेर कसो अन्याय जालो एक्सिडेंटान तो आमी पळयलो। कळ्ळें तुका? एकट्या बावड्या पुलिसान आपल्या आवय बापायचो जीव कितें। आतां हांव तुमकां ही कविता वाचून दाखयता, ती आयका। कळ्ळें तुका? हे पुलीस कोणा खातीर? कायदो सुवेवस्था जाल्या काबार, हप्ते घेवन सगळो चलता कारभार। राजकारण्याच्या फोनाचेर पुलीस स्टेशनां चलता, सामान्य मनीस न्याया खातीर भीक मागता। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? गोंयच्या चलयेचो जालो मर्डर, 2 वर्सां जालीं न्याय मेळना। कसलो सोद करता कोणाक खबर? आवय बापूय दुखाच्या झरीन रडटा, न्याय दी म्हणून पांयां पुलिसांच्या पडटा। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? मडको बिंदास चालू आसा, जुगार बिंदास चालू आसा, राजकारण्याच्या आशिर्वादान कसिनो सुद्धा बिंदास चालू आसा। पाड करून सोडलो ल्हान ल्हान भुरग्यांचो फुडार, हप्तो मेळटा म्हणून कायदो मारला डाब्यार। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? लावड म्युजिकाचो त्रास जाता म्हणून अंजुणकार, वागातोरकार, कलंगूटकार तक्रार करता। पोलिसाक कांयच फरक पडना, कंप्लेंट करता तेका वरां स्टेशनाचेर बसयता। राजकारणी आनी पोलीस दोगूय करता मेळोन वो वावर। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? ट्रान्सफर हांकां जाय कलंगूट अंजुना ह्या बीच लायनीचेर, कंटाळोन थोडे काम करता बाकीच्या पुलीस स्टेशनाचेर। मिठाई खायना जाल्यार जॉईन जातना दिल्ले ते वसूल जावचे ना। वसूल जातकूच तरी बरो करा मरे वावर, कित्याक करता राजकारण्यांक फावर? हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? राजकारण्याची पोटां फुटल्यान म्हणून रस्त्यार रावन आमकां तालाव मारता। सरकाराचे रस्ते सारके ना म्हणून सांगल्यार आमकां कायद्याचो भंय घालता। सामान्य मनशा कडेन बेश्टेच दादागिरीन उलयता, आनी तोच जर मडकेकार जुगाड्डो येयलो जाल्यार तेका माथ्यार बसयता। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? कशी रे सरकार हांकां पदकां दिता? कशी रे सरकार हांकां पदकां दिता जेन्ना मडको, सेक्स, जुगार, ड्रग्स उगड्यार जाता? राजकारणी आनी पोलीस दोगूय मेळोन काम करता। तूं म्हाजें धाप, हांव तुजें धापता म्हणून एकामेकाक साथ दिता। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हो पुलिसांचो मूळ मंत्र, पण हो मंत्र ते आयज पाळिमा। आयज ते पाळिना, आयज वर्दीक लायला हेंच्यांनी काळिमा। पैशा फुडें हांकां कांय दिसना। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? हरामाचो पयसो राजकारण्याकूय पोसपाक ना आनी तुमकांय पोसपाक ना। फोटिंगपणाचो पयसो बोल्सान केन्नाच उरपाक ना। पयशे दिवन कामाक लागतात आनी पयशे वसूल करपाक आमकां सतयतात। पयशे दिवन कामाक लागतात आनी पयशे वसूल करपाक आमकां सतयतात। हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? सिद्धी नायकाक न्याय मेळना म्हणून ही कविता बरोवपाक पावलो। सिद्धी नायकाक न्याय मेळना म्हणून ही कविता बरोवपाक पावलो। 2 वर्सां जालीं तिचो आवय बापूय न्यायाक रावलो। 2 वर्सां जालीं तिचो आवय बापूय न्यायाक रावलो। कोण तरी बरो व्हडलो मनीस तिच्या मर्डरा फाटल्यान आसा कसो दिसता, नाजाल्यार कित्याक तिची केस बंद करपाक सोदता? हे पुलीस कोणा खातीर? आमच्या खातीर काय राजकारण्या खातीर? राजकारण्याचेर आनी पोलिसांचेर आमकां विश्वास ना। आमचो विश्वास आसा आमच्या बोडगेश्वराचेर, देव दामोदराचेर, साकळ्या देवाचेर, देव दाडेश्वराचेर, केरयेच्या आजोबाचेर, अळणाच्या वेताळाचेर, दूदसागरा वयल्या आजोबाचेर, कटमगळ दादाचेर। ही कविता आयकोन लज दिसली जाल्यार मातशें तरी सुदरा आनी उपकार करा आमचेर। आयज ही कविता बरयल्या हांवें, ही कविता सत्य परिस्थितीचेर बरयल्या। जर तुमकां म्हाका अरेस्ट करीनसो दिसलो जाल्यार फाल्यां, परवा आनी संडे येवं नाका घरा कडेन। सोमारा ये आनी अरेस्ट करून व्हरा म्हाका। देव बरें करूं।